बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। प्रोग्राम हॉक आई के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद साद असलम हाज़िर खिदमत है। अदनान मिर्ज़ा साहब स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम बहुत अहमियत का हामिल है क्योंकि आज के इसी प्रोग्राम के अंदर हम पूरी दुनिया के हालात हाज़िरा के ऊपर बात करने वाले हैं। ख़ास कर गज़ा के अंदर जो सूरत हाल चल रही है उससे कनेक्टेड जितनी भी चीज़ें हैं, अभी हालिया बैरूत के अंदर जो हमला हुआ है उसके हवाले से बात करेंगे, उसकी संगीनी के हवाले से बात करेंगे, किस नौयत का ये वाक़या है और इसके ऊपर लेबनान के अंदर जो है वो कितना शोर मचना शुरू हो गया है। हसन नसरुल्लाह का भी एक बहुत ही अहम बयान इसके ऊपर आ गया है अभी उसके हवाले से भी बात करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे दीगर टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर आज हमने बात करनी है। प्रोग्राम एंड तक देखिएगा ताकि इस वक्त जो उम्मत के तनाजुर के अंदर जो चीज़ें पूरी दुनिया के अंदर चल रही हैं उससे कनेक्टेड बहुत सारी चीज़ें हैं। आपका दिमाग बहुत खुलेगा। इस प्रोग्राम को पूरा अगर देखते हैं आप तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ें चल रही हैं, कैसे चालें जो है वो चली जा रही हैं और कैसे गेम जो है वो खेला जा रहा है और क्यों फिर हम लोग इतने खामोश बैठे हुए हैं। साथ ही साथ मशरक़ी पाकिस्तान के अंदर जो है वो इलेक्शन होने जा रहा है कुछ ही दिन के अंदर और वहाँ की सूरत हाल के ऊपर भी बात करेंगे। बड़ा अहम इलेक्शन तो है लेकिन साथ ही साथ सबसे ज़्यादा बांग्लादेश की तारीख़ का सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल इलेक्शन है। इसके बात करेंगे। दान भाई, तारीख़ बता दें इलेक्शन की कब है? 7 जनवरी है। ठीक है। अपकमिंग आपका संडे को इलेक्शन है। ठीक है। और ये बहुत कंट्रोवर्शियल इसलिए है क्योंकि इसकी जो मेन अपोजिशन पार्टी है और उसके साथ उनका जो साइड में पार्टी जमात इस्लामी वहाँ की, ये दोनों इस इलेक्शंस में कंटेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो अवामी लीग दो बड़ी पार्टी तो दो पर ये बेसिकली मेन आप कह लें कि जो अपोजिशन थी मेन की दो बड़ी पार्टीज। ठीक। तो इस इलेक्शन में 29 पार्टीज ऑल टुगेदर पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो आप मेन पार्टीज इनको हटा दिए जो मेन अपोजिशन है स्ट्रेंथ वाइज, तो इसकी बेस पे ऐसा लग रहा है कि ये वन साइडेड इलेक्शन है कि आई मीन अवामी लीग मोर देन लाइकली जो है, स्पेसिफिकली अगर बात करें तो वन साइडेड इलेक्शन है कि वो आसानी से जो है जीत जाएंगे। तो इंटरेस्टिंग ये है कि इसमें भी इंटरनेशनल जो आपके प्लेयर्स हैं उनकी एक तरह से इन्वॉल्वमेंट जो है ना वो आई मीन कुछ फेमिलियर नेम्स भी आते हैं जैसे डोनाल्ड लू का भी नाम यहाँ पे भी इन्वॉल्व में आया था। वो उस सेंस में आया था कि इन्होंने बेसिकली अवामी लीग जो पार्टी है जो मेन पावर में है, इस दफ़ा अगर वो जीत जाएंगे तो 4th कंसेक्यूटिव टाइम इसमें पावर में आ जाएंगे। शेख हसीना वाजिद वाली। जी हाँ, शेख हसीना वाजिद वाली। तो उनका ये था कि बेसिकली सब पार्टीज़ को ना मिल बांट के जो ना इसमें इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना था। ये थोड़ा सा उन्होंने 2-3 महीने पहले ये बयान दिया था। उसके बाद से रशिया और चाइना ने उनको बेसिकली कहा था, आई मीन जनरली सबको कहा था लेकिन मेनली स्पेसिफिकली अमेरिका बेसिकली कहा था कि आप जो है ना दूसरे ममालिक एक बांग्लादेश के इंटरनल इश्यूज़ में जो है ना पर ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर रहे। चाइना के लिए बांग्लादेश इम्पोर्टेंट है आजकल क्योंकि देखें एक ज़माने में पाकिस्तान के थ्रू ये जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव था जो यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर उसको CPEC के नाम पे भी हम जानते हैं, लेकिन जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है जिसमें चाइना जो है बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है बेसिकली अपने फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने के लिए, फ्यूचर में जो उनके इंटरेस्ट है। तो चाइना के थ्रू मेनलैंड चाइना से बांग्लादेश के थ्रू सबसे फास्टेस्ट या शॉर्टेस्ट राउट है बेसिकली समंदर की तरफ। ओके, ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वैसे तो चाइना जो है आई मीन उस US की तरह या UK की तरह या फ्रांस की तरह क्या कहते हैं हर चीज़ में नहीं घुसा होता, लेकिन अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो भी जो है ना किसी तरह से इन्वॉल्व रहते हैं और यहाँ पे भी उनकी इन्वॉल्वमेंट है। और US को ऑलरेडी मैसेज मिल चुका है कि यहाँ पर जो है ना बेसिकली चाइना तो अलाउ नहीं करेगा कि उनको उनके प्लान्स के साथ ये जो है ना किसी तरह से कुछ साबोटाज करने की कोशिश करें। लेकिन चीज़ें तो ख़राब ऑलरेडी हो चुकी हैं। मतलब दो बड़ी पार्टीज़ का इलेक्शन से बाइकआउट कर जाना, तो चीज़ें तो ऑलरेडी US के फेवर में और इंडिया की फेवर में जा रही हैं। नहीं देखिए वो चाहते हैं, देखिए US की जो पॉलिसी होती है ना वो चाहते हैं कि अगर उनका फ़ायदा हो ना तो दूसरे का नुकसान होना लाजमी बात है। वो किसी उसी को वो अपना फ़ायदा शुमार करते हैं बेसिकली। हाँ, तो उनके लिए सिर्फ अपना फ़ायदा इज़ नॉट द की पर्पस। ठीक है। वो दूसरे का नुकसान भी एट द सेम टाइम चाहते हैं। वो ज़ीरो सम गेम वाली बात। बिल्कुल ठीक। ये गेम की हमेशा से पॉलिसी रहे कि हम जीतेंगे कोई और जीतेंगे नहीं, ठीक है ना। अगर हम जीतेंगे दूसरे को मुकम्मल तौर पे हारना पड़ेगा। तो इंडिया की भी इन्वॉल्वमेंट जो है बेसिकली बांग्लादेश के अंदर है। तो जो बांग्लादेश की जो अभी ये अवामी लीग पार्टी है ये बेसिकली
انڈیا کو اور یہ بتانا چاہ رہے تھے اور چائنا کو بھی اس طرح سے کہ دیکھیں بھائی ہمیں پتہ ہے یو ایس نے جو ہے نا ہمارے ساتھ برا کیا تھا 71 میں، ان کے اپنے وہ کہ ہمارے ساتھ برا کیا تھا، تو ہم ان کو ظاہر ڈسٹینس رکھیں گے کیونکہ دیکھیں ان سب کنٹریز کی انٹرسٹ ہے، اور یو ایس چاہتا ہے کہ اس کے انٹرسٹ جو ہے وہ سب پہ ٹاپ پہ رہیں، باقی سب کہیں بھی جائے، آئی مین ہی ڈزنٹ کیئر. تو لیکن یہ جو کنٹریز ہیں چاہے وہ انڈیا ہوگا، چائنا ہو گیا، یہ بنگلہ دیش میں آئی مین ان کے انٹرسٹ ہیں، اور چائنا جو ہے وہ چاہتا ہے کہ بنگلہ دیش اس طرح سے چائنا کی ڈومین میں ہو جس طرح سے میانمار ہے یا کمبوڈیا ہے، کہ وہ آلموسٹ ہر چیز کے لیے ایونچولی چائنا پہ ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ ان کی اس طرح کی اسٹریٹجی ہے. تو بنگلہ دیش کی جو یہ رولنگ پارٹی ہیں انہوں نے بیسکلی اپنے آپ کو اسی طرح سے کیا کہ بھائی ہم چاہتے ہیں کہ اس ایریا میں جو ہے وہ امن رہے، اور یہ جو پارٹیز ہیں، جو اپوزیشن پارٹیز ہیں جن کو ہم نہیں چاہتے کہ الیکشن، اور جو انہوں نے سٹ آؤٹ بھی کر لیا، یہ بیسکلی ان کا اسلامک ٹلٹ ہے، یعنی جماعت اسلامی کا اور بنگلہ دیش نیشنل پارٹی، یہ لوگ آپس میں یعنی ان کا اسلامک موٹیویٹڈ ہے اور ہمارا اتنا نہیں ہے اسلامک موٹیویشن. تو اس لیے ہمارے انٹرسٹ آپ لوگوں کے ساتھ سب کے ساتھ زیادہ بہتر ہے بنسبتاً ان کے. تو ہم اٹس بیٹر کہ آپ اس معاملے پہ نہ زیادہ مونی کریں. مطلب ول پروٹیکٹ یور بیسٹ انٹرسٹ. ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے ون ون سچویشن ہے. ہاں، اور جو آپ بھی چاہتے ہیں، مطلب آپ سبھی چاہتے ہیں کہ کسی بھی ملک میں اسلامک سسٹم جو ہے وہ رائج نہ ہو. جی، وہ کام تو ہم کر رہے ہیں نا آپ کا. ایگزیکٹلی. تو اسی لیے یہ تھوڑا سا پوائنٹ تھا جس کو انٹرنیشنل میڈیا پہ آپ نہیں دیکھیں گے کہ اس کو بہت زیادہ بڑا چڑھا کے بات کریں. ورنہ اگر کوئی ایسا اپوزیشن لیڈر ہوتا ہے، چاہے وہ بہت ہی چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، جیسے وینیزویلا میں تھا، جی ٹھیک ہے نا، اس وینیزویلا کا ایک چھوٹا سا لیڈر تھا، اس کو انہوں نے ہی لائک ویسٹرن پاور سے پراپ اپ کیا تھا، وہ پھر بھی ہار گیا، لیکن اس کے لیے انہوں نے بہت بڑا ایشو بنایا تھا. یہاں پر ایک مین اسٹریم پارٹی جو ہے، مین اسٹریم دو پارٹی وہ آؤٹ سائڈ ہیں، اور آپ ان کو الیکشن نہیں لیں، لیکن دیٹس فائن. اس کو اگر جو ہے وہ اپنی جو ویورز ہیں ان کو سمجھانے کے لیے پاکستان کے تناظر کے اندر بات کریں تو اس کو ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این یہ دونوں الیکشن سے بیک آؤٹ کر گئی ہیں. تو ایسا الیکشن جو ہے وہ پاکستان کے اندر تو کنٹروورشل ہی کہلائے گا نا. ہاں بالکل ایسا. اگر سمجھانے کے لیے اس اعتبار سے بات دیکھیں بالکل بات یہ نا، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو انٹرنیشنل جو میڈیا پہ جو آوازیں آتی ہیں وہ اس کی ان آوازوں کی بیس کیا ہوتی ہے، رائٹ؟ وہ وہی آواز نکالتے جب ان کو لگتا ہے کہ ان کے انٹرسٹ کا جو ہے نا پرابلم آنے والی ہے. کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ وہ صحیح بات کرنے کے لیے آواز. ہاں ایگزیکٹ، یہ کبھی بھی نہیں. تو وہ ان کے ڈبل اسٹینڈرڈ جو ہے نا وہ آہستہ سے بالکل کھل کے سامنے آ رہے ہیں، کھل کے، اور ہر جگہ ہر ایشو کے اوپر، ہر جگہ پر سامنے آ رہے. تو یہی بات ہے کہ الیکشنز جو ہے یہ ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے، اور اس میں اس کی اہمیت اس بات سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ کس طرح سے گلوبل پاورز پلے کرتے ہیں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ اپنے بندے آئیں، ان کے بندے جب آئیں گے تو وہ ان کو پریشر کر سکتے ہیں کہ اپنی قوم کے مفاد کو سیکریفائز کریں، ان لوگوں کے مفاد کے لیے کام کریں، تو تاکہ جو دنیا کا جو اسٹیٹس کو بیسکلی وہ مینٹین رہے، وہ چلتا رہے، اور جس طرح سے بھی ہم میسز کو کنٹرول کرنا چاہیں وہ کر لیں. وہ بیسکلی وہی چیز کو ایکسپلائٹ کی جا رہی ہے یہاں پہ.